Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amadina mnamona oba nuye telefoni tsirengenga mfilme ye tableti ikawondo ibitao ye darasa ya YouTube. Amadina mnekaunga mmonao ilini konfirme nione eka Facebook msamjia ngendao ilini jordini kause telefoni inangali enro. Shaye imaji mwiwonao iyo ya babasa sa tinjia hunu Facebook sanga mfilme wala walio YouTube deja amono wafishe bala deja ngwa o 200 plus walindao nandise wajounji ya wenji aizo yabo ngamjuri samihibu watukufu ngamfikiri ya ukana iyondeze habari ikawo ngarjohandisa basa edarasa. Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu ngarjunji ya basa randise edarasa ikama mbaukana ngenda wondro shabo lazima nikause telefoni tinaujua nizingare kelino kodeni au kama tinaujua nifanye darasa ngamjolemewa ibidike tikausa yinu yambwa onde selfie shaye selfie yake telefoni ngiyo na problem izo ekati kausa ngenangalia watine selfie ngamfikiri ndemana waloze problemu zinjizinu aizo madama ngekauha uhundu ajingi na problemu zinji bo watukufu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngarjohandisa darasa rijue zinji na zinji ikao ibidi rizidunge wakati ndaunuo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngarimwambao ya rininke eza kheri neza baraka abasa yinu ngamjoveza nikause ye telefoni irdina ngalie ili rangalie kakabati ndongozi jo change rijue ye message eko wa komori ye message muiparisa bo komori ekaye message muiparisa bo komori ikawo ngamdunga woye darasa nyonsi pia en direct wakati unu wa he darasa harimwa ye Boeing numero 72 na mtieze centre za hanyu aina mndu ya jiprepare au kana deja ye volinga ijuhao. Mwenyezi Mungu na rininke ezaheri, Mwenyezi Mungu ya rininke maisha mema, Mwenyezi Mungu ya rininke unono ya jelie nyuandrikaundo mdunga we darasa nyonsi pia en direct ikaye homala honi hanyu nganyi harimwa kheri na amani na unono na maisha mema. Mwenyezi Mungu ya rininke ezaheri na baraka bo watukufu aizo ya babasanga mkause telefoni mtujoshangaya mna unisegonda mkause telefoni sheleke filme mala hondo ajina. Aizo abasa yinu ngamjobuli ya telefoni rajihunu nangalie ekaya ngendao nro abasa Mwenyezi Mungu ajeleke bangendao ili njo handisa darasa ili ritujorenga wakati wa satena. Mwenyezi Mungu ya rininke ezaheri, Mwenyezi Mungu ya rininke baraka, Mwenyezi Mungu ya rininke unono, Mwenyezi Mungu ya rininke maisha mema, Mwenyezi Mungu ngari mwambao ya rininke unono na sante njema. Rishie ye message ne darasa ya leo owa komori bo watu komori message muiparisa ya hesekulu ni mwerewa mparisa message mgu ya mwereani au kamja parisa haunga mjo hamba ukana wazungundu wa jana sikloni au mjo hamba ukana ngabo wa wazungu wakuja na sikloni tsindizo garjujue message. Numero 2 ABD Muislamu yafanyeje ABD wandu wafanyeje abasa yinu banda hese koloni ya hisa desabidi wandu wafanye ngarjuzi wona abasa yinu ogharimwa ye darasa bo watukufu aizo yabo ritsende hule ritsilati wakati mwinji wala ritsende hule haku ngarjunji abasa riwone darasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ekangenda wondro ngamanzo ni bulie telefoni hunu ni wone ekase bongenda wondro ekamnika confirmation. Bismillahi ngamono hunu kamsamnika confirmation kangenda wondro ili nandise darasa botukufu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngamwandiso ye darasa manaze sekondi zende ze minuti zende telefoni waka problemu injiga roba Mwenyezi Mungu rishende change ye ikra ya he telefoni ili watidoka ze problemu zinu au kaze problemu zinji zinu za connection yinu dawekawo ye telefoni ya edge ketushinda kausa ya selfie shampaka ndini kishange telefoni kawedo nangalia fu woinangaliao iremao ye telefoni nu ya he tableti ne tableti paria ishofe msamwelewa ye tableti nge shofeo abontoe darasa alafu yirdika hula ye kraya hayo tsitsanganya badzima tsanti bala alafu nge shofeo telefoni ye connection bese ingetawa Allah wala mtujua shamfikiri aizo watukufu ngarjo handisa abasayino e darasa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر يا رب
lakal hamdu fil ula wa lakal hamdu fil akhirah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Mwenyezi Mungu mtukufu ngari kuhimidi yao, ngari kushukuri yao ya Rabbal alamin. Na uhimidia Mwenyezi Mungu ngari uhimidi yao, ngari kushukuri yao. Na uomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ujailie rikaye uharimwa eziumbe ikao ngojo kawasamihi madhambi hao au husahu wasamihi madhambi hao. Na uomba Mwenyezi Mungu ujailie ikaye ngasi uharimwa zelisti za howandu wajoka unjia uharimwa yembebo ya hao. Aizo watukufu ngamono msamjia uharimwe connexion bismillah ngarendele yao amjodonga lamba bititi banu. Aizo ngamjodonga liamba bititi arimwe telefoni hunu neona ikaizia emaneka kama nzondo dunga sabeg pa abo ntsina utowe darasa mbili ikonsantre kana ukaya kama nzondo ishilaze commentaire za hanyu sabeg sepa beg abo ngejohun latiza ila concentration ntsina udo nifanya darasa amtojodo ka ukamba bititi nangalia hunu neona ngenda ukatwenda basi wakati ntsina do konte ze commentaire za hanyu zitujoja ziridi tena zintabisha au zinlatiza o wakati mwinji. Aizo alhamdulillahi rabbil alamin garhimidia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala handani garhimidia Mwenyezi Mungu kao harihifadhi Mwenyezi Mungu hamba wala in shakartum la azidannakum ikayamshukuria zenema namnikani ngamjom mwenjezi zani ikamkufuru adhabu yangu yonziro watukufura hani jeleza yetemu harimwe Boeing numero 92 ye message mwere wani Mwenyezi Mungu kamwelewa ya Ramadhani tena ngejoba kinsemen izabidi ondu wafanye tena arjuzi wana banu ula wananezi ayanezi hadithi rahani janjo harimwe tebu swafi ngartende urihimidi Mwenyezi Mungu yarihifadhi wamenye hanyumba zinji wanansi wenji wamenyeshe wanemaesha hao wanansi wenji umamala umenyeha wandu wawalembeza ndrovizi mhisa kabati ndroviteni wawalembeza wakanembeza mafuri apaza hao imifuri apayu joka yuti nyangu ilo kafa ziro bu watokufu yuti nyangu handani ngarhimidu Mwenyezi Mungu ya hifadhize roho wafuwaili mguna warahemu yani keze fami subira mjoke stia soketi nyangu ranzi nartendere ibe mhono atanga nartendere himidu Mwenyezi Mungu wa hifadhi nartendere muhimide ranzi ribe mhono wa hamu na huznu harmaze fami za hundroni tabu ngamjoke mifuri apayu mono mafuri apayu unjili wa honziani owe unjilia wala tindo wenye mifuri apa ngamjoka buyoti nyangu mriakana mfuri apa mafuri apa yala pia wakaulinda wakati wa uvuna uja wenye mifuri apa ila wakana toma ukangondoa huzembeza mafuri apa zila wajuhunda mbairewo wale wajuhunda mbafi wa upihene mafuri apa wajuhunda mbantsohole mafuri apa la pia kauja ya puhe sanzima emifuri apa ila yiwe pia mafuri apa yala ya rengo no wandu pia ngamjoka mwenye mfuri apa ngujuko wazazi wenye mafuri apa ala ngujuka ziroho za hao umwamala wa hao ngujuka kaitsi nyangu msujuka ngam santeo bwa tukufu msujuka ngam santeo izoni santeo tisijue kanga mwanao izoni wanao wenye mafuri apa ala mwanao ze video ne zetelo wala wayonjila wala tundo wenye shawala wandu wa rondo wabo ya menyeha mmono mafuri apa ya lekelea wakati wa uhuza uja wakati wa uleke wa hunde maisha uja mono zenrovi za puha pia ngojo kamiri puha fatuze zenrovi ne marindi marindi yao wakane zenrovi wa wala mezi na mezi walinda ombeza nrovi za hao zimenyeha wakane mituzi imenyeha wakane ziwalo wa wala waje wale wahuze wa hunde maisha zimenyeha zonti pia ngamwanao uenda zembiyo mamaskini uenda zembiyo mamaskini wafanya mbeza hazi za umaskini wenda tawaparisa zuhikume za kamili saero wahula mbeza toli hufukara wa hao wahula mbeza toli ho maskini wa hao onde mbaba hanu walale wativujiwe zetolizo zende mjoka tolinzima majana manane izo witiero tolinzima mjoka tolinzima izo witiero mjoka shovro izima yo witiero udiero shovro mjoka yote situation yangu garimido Mwenyezi Mungu haina zajiri pia
ngari shukuri ya Mwenyezi Mungu haina zajiri bo yahifadhize roho na uparticipe ranzi ngenjo uenleza message Mungu yarerea nezabido Islamu rifanye netu munge jao sha gujokatse pa facile Mtume sallama hamba innal qalba la yahzan ikamra hunrani msiba hunrani tabu na kafa roho se normali tabihe bomru kaja shiriki Mungu bomru kaja ansi Mungu kahunrani msiba roho isikitiha ya husubiri ngawe na imani shayonde roho Mtume hamba innal qalba la yahzan roho yuhuzuni hayo roho yunjaham wa inna la ayna la tadma yematso yoroha matsozi ya rahma ya uvore ha mwanadamu ya usikini ye mwananya ya usikini ye wananya yematso inna la ayna la tadma tumede hamba yematso yoroha matsozi ya buyoti kufuru ya boketsone sokabu mruka jashukuria yo matsozi ya rahma mtumede hamba inna la ayna la tadma yo rahma ya himatsozi yao wa innana la mahzunun mtoka sisu nja huzuni wayafiwa ni mwanahe Ibrahim hamba gari muhuzni mtume hamba walakin la naqulu illa ma yurdi Allah shakarna hamba itotsindizo zijuridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala karna hamba bandongo ya wasi Mungu karna hamba ndongo za ukufuru Mungu sitoka Mungu juu rabbil alhamdulillah aina zajiri zilabo Mungu juu alhamdulillah radina billah radina biqada illah riridhi ya kudura ya Mungu riridhi eyezi ya Mungu riridhi aizo hautsahani johani se darasa ndoka wandu wa darasa bungu numero 92 ngaswadzima no wandu wahundwa nezetabu karna haba victim au ka victimu mru ya rendwa nai na Mwenyezi Mungu kadorenda nai karna hamba ma victim karna usubutir zambe victim umri ya ulwabure ni mndu victim umri ya jata mzinga ya uwawandubure o ma victim innocent shamungu ya beha ndrongo yende ujue mana ya beha mgu ya beha karna hamba ma victim no karna usubuti babu mrungu jo kufuru ne jode ya yesikloni awade ya Mungu ejode ya upepo hamba upepo wa madziuno awade ya Mwenyezi Mungu ejode ya shejundu shino vavulihidza Mwenyezi Mungu ekahude ya bahari avulide ya Mungu ekahude ya upepo yavulide ya Mwenyezi Mungu ekahude ya miri ya hawa ya menyeza nyumba avulide ya Mwenyezi Mungu ya zamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hamba kana la tasubbu ad-dahra fa inna ad-dahra huwa Allah la tasubbu ad-dahra la tasubbu ad-dahra fa inna ad-dahra huwa Allah mtsideye zijirio duniani utsideye le jua kangi lokali utsilihidze jua le jua mwezi utsilihidze upepo utsilihidze cyclone utsilihidze le joto fahari hata wandisode ya le joto fa inna ad-dahra huwa Allah okay duna inoweze virao wo mgunde wendeso wo Mwenyezi Mungu wendeso unundo faume wa hai inunde yezi ya hai undo faume wa himzima Allah subhanahu wa ta'ala aizondo toka gasina huzni ezajiri matsozi ngaduri shinda zeroho zitabihe shanga sibo Mungu juu riridhi nezi ya Mungu yafanya riridhi ne kudro ya hahe riridhi ne zajiri pia Mungu ufanyo karna ujori ansi wala rende kinyume nezi ya hahe wallahu yahkumu la muaqiba li hukmihi Mwenyezi Mungu yende ufanyo zanzao yende uhukumu kabatu jambati jao wala mruka na ujambe Mungu afanya nayo kama Mungu yakafanya nayo Mwenyezi Mungu yakafanya nayo haina yafanya zonjema Mwenyezi Mungu hahiju zonjema pia ina yafanya kabati ndongombi hosoni mwa Mungu yakufanya mbi Mungu yakafanya mbi aizo ngari participeo ili rujusa evoli rione message Mungu yakanzarere nezabidi rifanye bo watukomor ze famille zamenyeshe wane maisha hao yonse pia mono ze video mono mafoto mono pia famille zinji yabwekadwa nzarangalie 60% ya hoa Comores 60% famille za Comores zamenyeshewa maisha yabwekarangalia 60% maisha yamenyeha abo yotsi nyangu
wakanembe maisha ziwalo zetoli ojumru maskini hotsahamba toli tsena ya wahetsi nyango hotsahamba shovuro ya wahetsi na tsinyango nemba za ndongo wakawafanya pia nembe za maplafo pia zimenye c'est pas facile abo mjoke stu ya soyo ketsi nyango aizo watukufu mengoni maze video zitabisha wanadamu lezahe makoko mria wana uba hanu wala lawata mndungu roho matsozi mndungu ambo inunsi ya kislam inunsi ilo na madhamana walona mamilioni na mamiliari harma konti wapashi yao haina wakati wetembea wela lazelete linku mengoni bomsuiba mengoni mwe zitabishawe roho harme cyclone tsinde cyclone okamgude yabe haizo afanya uzonjema izitabishao tsuja kamono video zinji rumakoko katsono mrukoko mbajini shantuvumba wo mji bese mmono za video mitsadare vube miji tsunna makoko watilo le bavula mitsamuli ngabo washile ngabo dimani wenji watilo wakahelezo bahanu wala lawo nembanyo be namna ya hawa bese kamrungu angalie banyo mba mrungu mboka hula Vietnam kamrungu angalie mbeza nyumba wala lao mrungu mbo hula Vietnam mrungu mbo bese hula Vietnam mtukatswamini uka valandungo mjini mtukatswamini uka valandungo mjini namna makoko watabiha wabahanu walala namna zetabu namna walio namna wanaemba pesi namna ze habari zilio c'est pas facile ça fait mal au cœur ça fait mal au cœur mtujua et comme mono zandongo comme jaziona shele wana video waonga mziona aizo c'est dur alafu maskini hamanda ule ufukara hamanda ule makoko hamanda wale namna wa yani wala lao bahano manda bala bukumdu kutsona mamru la lupangani amamru lo hari mapanga amamru lo hari maintin yani ye madhamana wa hensi walona ze miliari ne ze miliona jawu na jawu yauka wanada mungu wala lao mahala manda hula Allahu akbar yauka zilati ndema yauka zilati landa zianjaruma mavanga zilalao zilati landa shawala wanadamu Waislam wa Komori ngwala la situation hamanda yila wabaha ijayenjeza zilamba situation zilazimenye hatena mtsufumbe mbeza nyumba za toli za puha mtsufumba za toli jitihadi hema maskini wafanya wahembeza nyumba za toli mtsufumbu zila muona wana video wona ukangoto shangaya uone namna lalo bahanu zinkatsa no mahala ni namna situation ili mbugu to shangaya na boma dhamana ngwala wonro we pashia hena usiku na delegation shihina jana mrapashia bala 20 personnes ministre fulana pashia habala 10 yani député fulana pashia habali 20 dhamana fulani habali ya 40 personi na miliari na milio za mapesa wala lazelete njema walindro wajibiwa mrabwe matso ya cyclone jairibulia mahala ratsuka hujua ya cyclone jairiwonesa mahala ratsuka huelewa ijaironesa tabu wa Komori waeshi yoreto usijua ritsungo uona ze nyumba moroni wana nyumba waze nyumba za mabrike ngatsungo wana mbeza mabrike rifikiru kapa no basi vanunga zijanga sare mwa mabrike rifikiri nzuwa ninga sare mwa mabrike Mwenyezi Mungu akaujaya rivenulio ukweli wa hemaisha ya hoa Komori ya ukabane 60% ya hoa Komori ngwala lao bahanu watabu na shida kwa tsunda namna ya ulala hata la ilaha illa Allah Mwenyezi Mungu akaujaribenulie haki Mwenyezi Mungu akaujaribenulie ukweli ne haki ya hizi tabu zilono wa Komori ya hizi problemu zilono wa Komori ruona wembeza nyumba za kurwabwe moroni hula umijini ruona wembeza nyumba za kurwabwe fikiri bala sebo situation na bale 60% waisho harimwa mahala hatabu na nyumba za tabu na situation ilo zero na we madhamana ngwa jifahario madhamana ngona ukakabatso jumwa ngona ukazendongo ngizo njema henu siku ngaritungona conference de presse zendongo ngizo njema zendongo ngazendao Mwenyezi Mungu akaujaya benuwe hakika ya hemaisha ya hoa Komori ya jabenuwe ya hakika ya hoa nadamu wa Komori nestiasio nziro ya waremao wa malahoni
wallahi mndungu ono zenyu bena mnaza pwa mndungu angalwena mnalepa ya liliyo mndungu angalwena mnalebanda liliyo mndungu lilo kala banda la mwanadamu lalo ila shambru ya mwanadamu lalo ila shambru ya mwanadamu islamu lalo na wana mndungu shanga wala wakaulala wandu wangabi wala ugarishe wala wana wararu wakaulala bala de bala wala wana wararu na mzadze na mbaba. Allahu akbar. Nazemali za daula ngazangamiziwa hao, nazemali za daula zeliwa zangamiziwa na misafara shiri na chada. Ya Allah ze dhulma zenea no wanadamu wetabiha ne ze dhulma zenea no wandu wetabiha wa Islam. Watukufu wa kheri mjuni samia uke episode ya leo ngejuka ukatristi atomwiso sheleye kamshindi mpartage video bo watukufu mjuni samihi sheleye ikai matsozi nshindi hawinjo ke tele ya leo kati ilinsi joneta ilirinji uharimwa ze habari ilirendele uharimwa yetem ilirendele uharimwa yetem ilirendele uharimwa ze habari. Watukufu ngarahimidio Mwenyezi Mungu haina zajiri na unika sibra wa hundrone makafa imbeza miziwa done maisha hawa yamenye nimbeza nyumba za menye ngaronika usibra inna Allaha masabirin. Inde dunia lazima ikene mitihani, dunia ni mrere wa mitihani minji na mitihani Mwenyezi Mungu ala uzezu mbezahe aizo. Watukufu ngarjunji ya basa uharimwa ya erdarasa riwoneze nuktwa zabali ya erdara ye message mwasuli ni bwa Komor ya Ramadhani tsiyonge jao mji komea maruha turwa ezabidi mfange banda he sikloni ndini bwa Komor. Watukufu izo nuktor juzeleza abasayin shanga mwanzo ni mtahadharishen ukana Mwenyezi Mungu havumbari ma aya zinji amba wa minhum man ahada Allah la in ataitana salihan Mwenyezi Mungu banga wandu warangamia doha Mwenyezi Mungu ukaikati wanika njema tiwa tule ya zetabu ngoju shukura Mwenyezi Mungu. Wa Komor mombodu wajiri wafanyezo wafanya abaze telenga zoja za ndisovitsa mbabi waribaye matso ili warihadaye ukabala ngona hamu na balaye wakataheza ndongo za kaujiri wakarima majimbo na basketball. Aizo watukufu hizo nanzoni mweshelezeni nge darasa yendese watukufu Mwenyezi Mungu ahifadhie masiwa ngabona wandu wamenyesha wabawe fijo hata maore pia ramaore ranzuani ritsanganya pia sikardo tsungua ramaore mvua upepo yakaya ranzuani ramwali rangazija sonti pia Mwenyezi Mungu ari barika rekeza khair. Aizo rahayo volie jeju kama nzoni mwambie ni mtahadhari ngabo aya Mwenyezi Mungu aramjokana ngabo wandu boko urenga miadi ikawa hundwa ni makafana mbi ukangwa dushukura Mwenyezi Mungu amba ikariwa ni kazi njema wahandi so shiriki Mungu wadiwa za Mungu. Aizo wakati sikloni yandisa nyonsi pia mreje harima zedua ze page za hangi za Facebook ni Mungu tuamba ndezedua uo mahala pia ndezedua homirani mliyo ndezedua bofu na rombeze dua yudida mna mwakaya nyonsi pia ndezedua Mungu arihifadhi. Mwenyezi Mungu hakubalize dua za hangi hakubalize dua mwaziomba bwa Komor nyonsi pia Mungu haishia zila dua mwaka uziomba wakati wa hele kafa linu. Mwenyezi Mungu hatawalla baya, Mwenyezi Mungu hajusa zila nziro, Mwenyezi Mungu hazitoa wajiri materiali na zindu za menyeha uwa hafa Mungu na warehemu imzazi ya fariki humjini ibembeni Mungu na mrehemu ya milwa ne nyumba ye upepo na nyumba na mriwa mie nyumba ya hafa Mungu na mrehemu anike famisibra na ni mze ya hafa humjini dembeni bahi Mungu na mrehemu na no wa hafa rutu waju Allahu alam wadu rojo mkishanga wa fartu waju Allahu alam mkishanga wa koza rutu waju Allahu alam Mungu na wa nike jitihadi na sibra. Aizo watukufu wa khairi izo na kanzani mwambieni ile boyingijo ujuha kamjuo na madhamana wenji wa daula mjuo na madhamana wa mashirika wajohuja warihadaya basa iliri washukurie wowo ridiwaze wala raka umombe wakati wa hesikloni watahopepo warema
emiriaka huwe madhamana wao walala wasiuha madhamana wao wakawalala wasiu muhao na klim izuri kauziona karna uhadalo yemasihu duzi na jana karjawo na madhamane masihu wakahashiri riwono maraya wakahashiri karna ugarono mashababi wakahashiri jini haono mirani riwono baadhi ya wandu wafanyo haza makozepo na wasatse riwono ngabu wakausaidia alhamdulillah karna udhulumu mru arjuhamba ne mashababi wa hemiji ne maraya no wazazi wa hemiji wakausaidia juha wetu wala waremane mvua wala za nyumba za warikawon shema dhamana wao karja wao na masihu toka yonsi wala la wasihu wakati wa hesi koloni ne lebaya karja waona ma ministre karja waona ma député karja waona ma député nziane masihu yala karja waona ma ministri nziani karja waona madhamana wa mashirika nziani sharika wona do wanaume mashababi wananyasi wakaunjia homa la honi wejusa zeto lizila wejuso wandu wakaujuke masihu yala niligiza lila aizo sisi karima zedu wana uomba Mungu ritijari hadalo ari asumyezi Mungu baba sangarju wona zinji ena mnungu jwanza jati ye puena uvantara wone sokabala hafanya ndongo zahe tukutanza jati uvantara wone sokabala hafanya ndongo zahe wadiwaze Allahu Rabbul Alamin wala rakahum mbakata hezta ena mnungu jwanza jati se uvantara ena mnungu johanza jawo nesse conférence de presse ena mnungu mjo na conférence zinji. Vous allez voir beaucoup de conférences de presse, d'hypocrites, de munafiques, de munafikin. Amjona conférence de presse zinji, haina mtu fanya conférence de presse. Ene mtu yaeleze video no wakati miriaka huwa karja waona. Wakati za kangamia karja waona. Wakati maji ya mijini karja waona. Wakati wandu wariki karja waona. Abasa kama mtu wandu wajuhe ni mtu wajua conférence de presse. Mjo wana ni mtu uvantara mjo kanza sufiwa mjo wana director fulana jua mjo wana walona za miliari za mapesa za daula ngojo juhambi ritowa delion bahwa komori courts wende wavukisha ensi wende wavukisha wandu merci wone wale mruhula ya renga miliari za mapesa za wone mru ya dhulumu le taifa miliari za yatowe million msaada baada ya bondwa remekotsi bravo yemono fulani towa million yemono fulani to na balahrengi miliari za mtsohulana huno no wala launa tabu na shida za nyumba za ngamia kauya chikabjasuha juzina jana karjasuha jumo harmadu na ushikiti hana uonezi jirio wala lawa siuha basangarjona jeri hadalo ni mru selfie na mashababi wasatse na watu wadzima na wala wakauhashiri ngarjona basa wajwani soto wa selfie ndisofanya na direct za batani ngarjona wala watsukaho wala watsushesa imasihu watushesa heze tabuneze douleur watuka parmi masihu ya utabi heza kaujiri kwa jaka sur le terrain kwa jaka rimadu malahoni hao wadunge zijirio wala wananyau wakaunjia wejusa ze nyumba no juso wandu na wala hiki ngojona wasa watuka wadzima hata kwa tujua mbadongo wabango wajojo wandi sota selfie na direct ni mrone se pose na uvantara video zifanyiwa zitula Facebook ri hadalo ni mrugu tsone sokai yende ya jana ye Kudus yende ya jana Msirabeti al-Maqdis yende ya jana ushinzi yende ya jana ye nusra wanadamu wakatula wandiso jana bravo wandiso shukuru wanadamu rishukura fulani wadiwaza wala Mungu wakahumomba wakati wa hizo problem pete bangarjo wanazandongo hizo shanga manzoni mwambie nuka na mkema purida mtijamranga ye nusra no ushinzi Mungu yari kubalaze dua sonsi pia mwaka uziwombe malahoni hani no wadzadze ne makoko no wanaziwa na watiti wanaziwa na watsona madhambi ne zinyama zitsona madhambi ne makoko aluharmadua ne wabaye no wandu Mungu ya hifadhi ya vukisha ya toa mjamrengeye nusra na ushinziwa mwandiso unika wanadamu hata watsona haja na mndu wajato wa million na 2 million na 3 million na tjindini wandu warenga ushinziwa wanika wandiso wasifu wandiso fanya makonferansi wejibua rediwa za Mwenyezi Mungu yatujobe habala satena baye be habala satena wakati waka msujozo mjofanya na mshukuru Mwenyezi Mungu wa Komor aizo yonde nukta ya mwando na kahanza ninjie ngarjunjio harimwa ye nukta ya vili attachez vos ceintures na mtieze ceinture
et où le harme première classe ya tapé au harimo ya GM et ya tu partage vidéo ngani mtsawe ki amana ikakweli hutabiha neza jiri ikakusikitiha roho neza jiri ikazino nambao ngazivunjia rohoni hao ngo amine za Mungu na mtume tujutsaho partage vidéo yinu mahala huinji ufanye mission ngo yaunika uke sababu yiwaswili o wantu aizo abasayinu ngarunjia harimo enokto abile kanga warme première classe ou tape GM kanga warme première classe welezo ke mirongo ya Mungu isai hunjia horhon mirongo ya Mungu isai huelea yeza mtume zisazi huelea ngarinjia yao bo watukufu ye message passe au keja passe ye message mwere wabo wakomori wa khairi mjihunda ho masiwa ni pia ye masiwa Mwenyezi Mungu ngwamwarme Qur'an wama أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من سيئة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير Mwenyezi Mungu mbio harime Qur'ani yaukana wama asabakum min musibatin haina za mhunrani mwa makafa ya johu mhunrani mgunde wambo Allah qui parle c'est Allah en personne mgunde urongo wawaye en personne wama asabakum min musibatin haina mtangana kafana msiba wa mhunrani reka cyclone reka ijundu shabahar reka miri reka zahar reka haina kafala mhunrani mgunde wambo wama asabakum min musiba haina msiba wa mhunrani na makafa ijo mhunrani Mwenyezi Mungu ngelezo wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum yonge jao hezembi mafanya homihono ni hanyu bo wanadamu aya Qur'an kabati kashima bo watukufu Qur'an ketwanza kashima zadi zimtume ketwanza kashima nganzo zike clear Mwenyezi Mungu fabima kasabat aydikum haina kafala mrema ni bu wanadamu izo zija madhambi mwayafanya homihononi hanyu hozongoni hanyu mwayafanya eyabeha Mungu shema na yabeha ndi madhambi ya hanyu mwayafanya iyo aya ya Qur'ani yawe aya yongelezo kabu wakomo ye makafa yanu ya rema de madhambi wakomori wayafanyao fabima kasabat aidin nas dizo wandu wafanyao de maana Mungu abehema kafa yao aya ndio clear Mwenyezi Mungu amba wayafu an kathir shamungu yusamihi zinji ikahajwanza haina mfanyao yatsobeha makafa mjoka mrekipia shashe irumbishaye asimvure hani yusamihi zinji kambeshe yani shanga wakati boko yuhausi uhambeshe yani mbabi wayafu an kathir Mungu amba yusamihi zinji ngamfanya una izinji yekabeha makafa yeto samiha shanga wakati boko yuhausi uhambeshe yani mbabi Eliya mrejezenu haya Eliya mtieni uhara Eliya mwelezeni ili mtubie ili mstaghfir mrejoha Mwenyezi Mungu wayafu an kathir yusamihi zinji ayangelezao aizo tijotsaha ilineleze yesuje yinubo wakomori rejue ye mafundi wontipi yane mahatu haukawa utafsire hutuba rahawe jaho mimbarini wohi tafsiri wonti shikomori shinzuani shimawore shimwali wohi tafsiri shikomori yani shingazija shimawore shinzuani shimwali wohi tafsire hutuba tijotsahe mafundi de mafundi wadini ne makhatiba ranzi ngarjojo harmazi habari za wanansi wa komoronzi pia maudu juma hutubani yema na wadaula ngwajoka mojumani ngwajo swale jumo mejini hao ekawa swali
shando waju swali wajoka homejini hao tijotsaha kalimatu haqqin tijotsaha kalimatu haqqin walau marra wasubuti wambe haki beshwan kado nzima rahawe jafa kalimatu haqq gamtsawe mafundi wa dini wonsipia wasoma walona ilmu ro wasome inji ro wasoma mabetiti ro wasoma inji wonsipia fundi ndo fundi kado dhara ufundi ukawela soma mabetiti fundi tijo watsa hamaudu hojumani ikangwa tafsiri hutuba rahawe jaho mimbarine wambe kalimatu haqq kalima la haq imadhamana pia ngojoka yao wakomoro ngojoka mojumaniho wanawasha watsonda mojumani ngodoishi lari mweze Facebook na internet na tele wasubuti wambe ya haki ya ukana watafsirize aya zin na wasubuti watafsirize aya watsiba batse na watafsirize aya Mungu ya hamba haina makafa ya mremani ya wade madhambi ya hanibu wanadamu dimana Mungu abehawe makafa matiru ikamri afaga dhambi la hayeche yonroache Mungu ujahala uzamdu awani kamrumiti hali jinamna wala uzamitu shaka falare mji kafalare mwanti yo difference na mndu ya hondani problem yoti sawa ikamtu ana problem ya he yo safa Mungu ujahala uzamdu na damu nikangina imani yesa autre chose shaka falare mji nanti yimezunga mafabi makasabata idiko tijotsa hawakaye kalimatu haqq watikaye mndu khatibu josifu mndu dhamana tijotsa habo mafundi yejumwa maudu msubuti mwambe haki bo mafundi bo makhatibu kabatu jonja kaburi ni na ministre kabatu jonja kaburi ni na president kabatu jonja kaburi ni na directeur kabatu jonja kaburi ni na député kabatu jonja kaburi ni na mwanzani haida mrile kaburi lahi na boshele babile kaburi maudu mwambe haki kalimatu haq msubuti mwambe zajiri ukabanu imadhambinga umenji yedhuluma ngiyo inji yedhuluma ngiyo inji arwenzi udhulumi fungo mwinji haina Mungu todhulumiwa wanadamu ngo dhulumiwao udhuluma nguo mwinji wanadamu ngo kazi wao zindrabo zinji haina Mungu twakize wandrabo zinji haina Mungu totulo harimata buda mashaka haina Mungu todhulumiwa ze dhuluma ngizo zija subutira mbi hojumani mtafsirize aya za Mungu na msubuti mriarensi mrambe haki walau kalima beshwa usiku nzima ramuri ya jafa yambe haki ya deziwa ya uloya ya tabishiwa ya fungwa ya uloya mrunake pre ya uloya ya deziwa ya tabishiwa memu usiku nzima mri ya deziwa mbabe memu yunsemeni ulihidwe hasibabu kalimatu haqq kalimatu haqq ze juma za maudu ze hutuba mti swifu madhamana mti wabahe mafura mti wabahe mata maswifu na ngasina ministri tsoi bano ye jitadi hanyu ngasina madhamana tsano bano ye jitadi hanyu ngasina tsido na msubuti mwambe fabi makasabat aidikum uke makafanunga jawo hezembine wanansi remadhamana rowanansi rezembi zijiriyo rasubuti yambe haq kalimatu haqq zoni njio gharimwa yenokto ya raro shatsikanza neshelezizi ze habari hizo bwa tukufu mru ya subuti wandu wambe haki ukana ulevi nguo mwinji yemvinyo ngiyo inji lebange ngilo jinji yeshimiki ngiyo inji yezina ngizo zinji zetobiyambi ngizo zinji zetobia zaheka umulutu ngizo zinji lesbian nguo mwinji owatso hanza wishe mngwavumbulwa nguo mwinji zedhuluma ngiyo zinji ukazana nrabo ngizo zinji rohombi ngizo zinji yani narusubuti ukana zendi wandu wafanyao aya ngiyo clear ndasubuti yambe haki yonde darayede avilibu watukufu wanasubuti wambe za haki wanasubuti wa tafsiri aya wasubuti wa tafsiri hauka Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardahu Umar ibn al-Khattab wajiri tramblema Madinatul Munawwara
warina upepo wa sikloni Madina tremblema irjiri Madina ardani sodiri didima upepo wa sikloni upepo udi Madina irindinda une fois wo mtume ya hafa après la mort de prophète wakati mtume Madina keja rindinda keja tremble keja be upepo la sikloni basi wakati Umar bin Khattab wajiri mna tremblema kadri nzima tremblema nzima banda hapo upepo wandisa sikloni Umar shemeza haunjila yensi ya Madina pia yerja mwisho wanadamu waele wao ye message Mungu yanika wantu écoutez bien na mwishie ye message ya Mungu kangu niko wantu de message ya kweli ya Mungu sitongo za batande message Umar ibn Khattab haunjilia ye Madina pia ima sahaba ima ansa o wajeni wandu wa Madina watuko wakati mtume pia haunjilia pia Umar hado wa diskuru hamba madha ahdastum emfanya itajirindi emfanya wandu wa Madina mba irifanya waja upepo Mungu abe hasikulo upepo na ardhi tremble mairindi na upepo Umar hamba madha ahdastum yemfanya je Madina ye madhambi hindini mwafanya Madina ye maasi hindini mwafanya Madina ye dhuluma hindini mwadhulumu Madina madha ahdathtum yemfanya hindini mtume yatumwambiani mfanye yemfanya Umar hashemezamba wallahi alazim gamlabo Mwenyezi Mungu yaumbe dunia ikawa mji wa Madina tsiwono sikloni ya satena na tremblement na sikloni wallahi ngamjumtowani umjini Madina nyonsipia amjumtowani umjini Madina nyonsipia kabatu jola la Madina tena hauke Qur'ani sayamba wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum haina kafamjoherewa ngejao hezembi mwafanya bo wanadamu wayafu an kathir Mungu yusamihi zinji basi rango upepo usawandisa yabo mwandisa ukufuru Mwenyezi Mungu Madina na mitiziji msamwandiso kufuru Mwenyezi Mungu Madina na mitiziji Umar hatangaza kuvrufe Madina habie masahaba na mtunde wa mji wa Madina na mtunde malawe za jirindi yenga wanolo mvinyo Madina ilo bangende livuru wao izo tabia zaka umulotu dezifanyi wao izo dhuluma wa dhulumu wangu ya maraya wa dhulumi wao hauje yesa jirindi o maramba ibahasu da mtahe mjuwe baeka Madina iridi tena tsono upepo na tremblema na upepo wa sikloni ujiriba ngamjumtuani Madina nyontipea ya masahaba washemeza wamba tubna ila Allah ritubio Mungu ya Allah la tuakhidhna bima fa'alna utirangamize hizo rafanya sisi wala bima fa'ala sufaha minna wala utirangamize hizo owajinga wafanya haina watimba kufuru harima wa mji wa Madina wafanya madhambi watsongeza zinu Mwenyezi Mungu utirangamize hizo wandu wafanya ya masahaba washemeza wanisolila Madina ijaya zililo ye malaho ya jaya zililo ye misihiri jazililo tubna ila Allah tubna ila Allah tubna ila Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wao waelewa ye message waerewa ye message waerewa watukufu wa kheri ngamjo harimwe nukto ya weli ngerjo ujariwoneza bidirifanye abasa eza bidirifanye ndini bofundi ajuzi wala mrake makini eza bidirifanye aprea he cyclone erifanye je bofundi sabanga zijo hucha ngamjo harimwe nukto ya raru deuxième nukto point kaganyabo mndu na tape harimwe GM utape GM re bleu re rouge re jaune utape ambe bofundi gamibana wambe zendongo ngazinjia wambe usilamu ngaunele wao wambe dazino bofundi kama ngwelewa mndu na subuti ya tape GM kazendongo ngozelewa hujwanza wasaya zelewe mpartager ba he video ili wake wasaya shie henda mgungu jotongeza yemruo ya change yaelewe rahani janjo harmeza bidirifanya ye Ramadan itsvi baki une semaine Ramadan
ibaki une semaine. Cyclone juzi jana jumba zimengea wakoza ngabo hafa ribakisha na une semaine. Ramadhani ngandi sawa le 5 au 6 mai 5-6 le 5 ngaritsa ho mwezi le 5 mai ngaritsa ho mwezi abangajandisa le 6 au le 7 ya Ramadhani ibaki une semaine. Message mbili husule suala hilo. Message ya handari mwele suala hilo. Yeza ntuzabaki zino banda hele kafalino. Garjo humonani maudu harimwa video za direct. Harimoneneni harimwa video. Hariwonema foto ya hanyu Facebook. Banda hele kafalino kalina ubitsa hata yenseneni. Mwaka wa mguju. Garjo humonano harimwa zila plage. Ye majia hea ya kahangamiza wangu. Isu ala la mwanda. Bukumol. Bakshana une semaine ni Ramadan. Ye semaine inu garjo humonani harimwa ibada. Harimwa soma Qur'ani. Harimwa uomba Mungu kare ushukuri yabo zedega za virekeli inu sharatsuhufa. Garjo humonani harimwa duwa na swala na darasa na ibada semaine inu. Awe Ramadan ni jauka risarelewe message Mungu yarininka. Hauye semaine inu a partir ya he samedi no shao maudu vendredi samedi. Awe samedi inu garjo humonani nganyi harimwa bali. Ritso monani nganyi harimwa ukufuru. Nganyi harimwa diskoteki. Nganyi harimwa boîte nuit. Nganyi plage. Kamlala una wazade. Nganyi harimwa zina. Nganyi harimwa hawara na uchafu. Nganyi harimwa bange. Nganyi harimwa uchafu. Ngamwambao kana Yesu karige balwao. Ngamanzo mfanye zina. Ngamanzo mfanye uchafu. Ngamwambao kana ribeze. Ngamanzo mbeze mwende plage. Ngamanzo mbeze mfanye bali. Ngamanzo mbeze mkufuru. Engarjo humonanie samdine dimanche zino zo ushawo zendao. Randi somona ninganyi harimwa bali na ukufuru na maaswi na mvinyo na bange. Ya Ramadhani ngejao na mbeze mkufuru bomwero ale kafa. Ili mkufuru tena haulahiki ya Ramadhani heze kufuru. Yo kestiyo e jawabu nyende mjuri nikayo hizo rjo uone semenino. Nyezi Mungu narirehule no wanru. Nyezi Mungu narirehule no wanru. Watu ushukuria Mwenyezi Mungu. Mungu narejeilie rike harimo wandu wa shukuria wa Mungu. Mungu atirejeilie rikayo harimo wandu watu ushukuria Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aizungarjuwe nesemenino. Yema dhamana wa daula. Yema dhamana wanti. Yema raia wanti. Yema shirika ya heyenti. Ngarjuwe nezo mjofanya zentu zinu riwone. Eko ili mshukura Mungu. Sideka mrato wa 1 million ou 2 millions. De kamshukuramu au ngarjuwe na zebali zensuzini ngarjuwe na ze plage zila za heye majira kaharima ze duwaratusiwa zila plage zila rawo na banu juzi na jana ratusiwa jumotsomba duwa ye majia he abo juya ndisonjo malahoni ze nyumba za karibu ne ze bahari hizo ne ze plage hizo ze nyumba hizo pia wandu watola watulala hiyo wandu pia wakaharimwa duwa ngarlindori monenie semeninu ya he Ramadhani waijao riwone msubuti mwende plage mwende mwatoweze nguo na msubuti mwende harimaze mahala hule maji yakauhe ya juzi yakauhe ya jana yakawuremaze nyumba raombaze duwa sonti pia siwa komori na semasi warakaomba duwe majalati heya ngamiza wandu Mungu yakubalize duwe ya rejeze maji shaya tufanya tsunami ya tufanya tsunami maji ya heya ya kimizi na rimoneni maudu zendogoze jirujuzi na jana mempaka jatimizi nsemeni Ramadhani ngeja na rimoneni maudu harimaze plage na mwandi sote mafoto Facebook na mwandi sotia Facebook hata ze plage zitwangamia hata ze plage hizo zimengea na riwone maudu mwandi solekeza zila plage ukanga mlekeza mwende mwalale mkufuru Mwenyezi Mungu maudu na waze plage hizo riwone mafoto na ze video ziu ze plage yeze nyumba za hizo ziu hata rose noire yetse plage rose noire la he disco riwono yiwo rose noire riwono yiwo basi maudu juma na mbeze mlekeza rose noire ile samedi ne dimanche riwone dombolo na mlekeza ile rose noire ya hawa ho pepo
na ila club des amis ya meyarendaje na mri muone ni maudum lekeze riwonesa mdine dimashi yesemeni inu yulide ramadhani riwoneze zeze boîte de nuit riwoneze dombolo neze intini na rimonene na riwoneze la plage zila wanashe wasawandi sonda wila la riwoneze plage no wanaume na zina na uchafu na riwoneze tabia mbizendelee ili muone riwone kabo ye message ya Mungu mwelewa na riwoneke message ya Mungu mwelewa haukamjelewa watukufu wa kheri ulawananele suala hilo ya hii Ramadhani wejao ilo suala manu suala labidi ili njo mwambiane zabidi rifanye ili njo mwambiani ezabidi rifanye mfikiri nyansi pia nga mwishi yao ye message ngejao alhamdulillah ye message ngejao alhamdulillah kama mwe telefoni hunu masha Allah wanduwa behauze komantiri ndo alhamdulillah gamone message ngejao alhamdulillah wanduwa shiyao alhamdulillah gamono kazi ndongo ngazijao masha Allah alhamdulillah ranja namba ndongo hunu yazia alhamdulillah basi Yesu ala la vilu husu etumu bejaraba kishayin semen ngebidiyo etumu yinu ikaye mfano harimaze tumuzabira ya Ramadhani yinu ke mfano wakomori welewe ye message ukai Ramadhani wende mjeni wa Mwenyezi Mungu mjumtula ni haditha basa ya himri yafanya madhambi mwezi wa tumu ya adhabu ya haya sonti pia si wanadamu rekosea gamisuiru ka sonti pia ngabwandu waporofanya madhambi Ramadhani zavira je suis shamtu jua le dhambi yafanya yende ujuo Mungu de ujuo shamu kuna jele kabasa mrasa tubia ngere jele kabasa mrasa tiania ukane Ramadhani jawo yinu ngombo Mwenyezi Mungu yafanya njema yatifagembi yatirendeje ukaeabira zibiri afa Allahumma salaf kamgwasa mihi ezabira mndu yashakija basa ukabasa mndu hasa shanje abasa mndu shanje watukufu wa khair ya Ramadhani ke jawo na emihadithi njoka yambeba na basa na mwishiliendo ngenje na mbeza bidiri fanyisi wa Komori baada ya hesi koloni ajiri eri fanye jesi wa Komori sonti pia iwandu yode nukto joka ujatsela shamte mizinu ranzi nguna jele ke Ramadhani jawo yinu ngejoka exceptionnel ya imani na mahaba na uramungu wandu watawendi ngoza uchafu ukazi Ramadhani zavira wakaula maile mtsana na ulandro vimtsana ngawazingaro wefanya zina omtsana wa Ramadhani sio kazi ndokuzonga msiona ukamja kuziona izo zijiri ndondro Komori ngazijiriyo Ramadhani bomtsana haudhiri bomtsana wandu wakaudozi ngaro atamwe hajana la netemia wandu wengi wazingaro homa lahoni hao mwahajuzi ni namna hiyo wandu walona 40 wandu walona 40 na walona 20 na walona 30 wazingarwa wehila shahula umala hobo mtsana wapiha wadeza umwezi wa tumu na wala watina tambatabu na wazingarwa kufanya zina umwezi wa tumu tsena timasiu domtsana wa Ramadhan domtsana wa Ramadhan mwezi wa Ramadhan mwezi wa Ramadhan wakufanya zina mwezi wa tumu mtsana ewe mru wa mbiluka ekamru atsola la ni mru mshahi mtsana harime Ramadhan de mru mshahi wa halal tafam de mru mshe wa hago wa halal ni muzisone kamzona kamjazona kwela yemono zikhabarizo kamjazona wandu wazingarao kawalibu mwezi wa tumu mtsana wazingarao kongo afanyo zina mwezi wa tumu mtsana wandu wazingarao kwa persona bange atumwezi wa tumu persona bange mwezi wa tumu wa persona bange na batani na mvinyo na ulevi kweli mra basi watukufu wa kheri wa jamalifu eshelenjo wasili ni mweleze ni hatari ya hii madhambi ya mwanadamu engo joka mndu ya lala ne mndu mshahibu mwezi watu mndu Islamu yafungatu tafam de mndu mshahu wa halal ikabu mtsana vali hulala we naye mwezi watu mtsana engo joka ikango nzo usamihilo le dhambi hilo umru wa halal Qur'ani gelezao fasiyamu shahrayn mutatabi'ain nganzao hosamihilo ngojoja ulive yetumwila utoja ulive tumwila 2 utsahe tauba na istighfar uswali utsahe tauba 2 3 ufunge tumu za miezi miwili 2 mois successive yonde tauba ikawutoswali rakambila mbamgu nsamiki kana ukiri no
wode mrumsha ho halali c'est ta femme halal wode mrumsha yoti zina c'est pas zina de ta femme wa halali mrumsha ho wa halali mrumaha ho wa halali mtume ton mari de halal ta femme de halal et kautsola la naibo mwezo tumubumtsana c'est pas la nuit c'est halal pour ta femme la nuit c'est halal uku yo halali kabatita quand ça soit les maharibi mfungua kabatita joula nimshaho kabatabu ata avaya hi adhani hal fajr kabatita imasigu uku Mwenyezi Mungu halal shamba uhilla lakum lailata siyam rafath ila nisaikum muhalalishiwa c'est halali c'est permis imasigu ya Ramadhan joula nimrumshaho kangwanzo kabatita shawumtsana kuna kusho basi wote mrufanyo zina no timrufanyo zina yo tifanyo zina umbula nimrumshahe ebanu komori bati komo atuwa lo Faransa atanga walo la Réunion walo Maori walo Dubai sida Dubai hata walo Faransa wa Komori walo Marseille hata Paris Marseille ngabo watsofunga yetumu ya Ramadhani wala launo ndosha hobo mtsana ngabo wala launo ndosha hobo mtsana walao watsoyifunga itumu tijaruba mbila na ndrabo arikatia kashman na rambizi kweli baba doze kweli zuna nyongo vwa watu wengi wangazija wanzuani wa Maure wa Mali wengi watsofunga yetumu ya Ramadhan sibasi wala wona ulala nonro shahao normal basi yakahambilo mri ala nimru mshahi wa halali womtsanahi Ramadhan na bala haka ufunge Ramadhan hufungue tumu tuyajene ikafungue tumu ya Ramadhan 28 huzifungu usiku nzima tu un jour usiku nzima hulala nimru mshahi womtsana rimwe Ramadhan mtsana ujabala mru mshahi tsakala hulala nimru mtsana rimwe Ramadhan basi hapo kuna ujo usamihilo mpaka ujane tauba uje ulibe tumwila ufunge na 2 mois successifs mezimili ya dungana taubatan min Allah utahe tauba hamu ngofungo 2 mois successifs 30 jours za dungana na boze 30 jours zekango zifungo ili mngwacho kusamihe tauba hiyo yawe tauba hiyo kuna ujuzi buhari ekaufungu masalan mezimili zo 60 jours exemple 60 jours ekaufungu 58 jours huzia ufungu 58 jours huzia usiku nzima kujashinda wafunga ezadu usiku nzima basi huzia peut-être ukamwade peut-être tu es malade ukamwade peut-être ukafatigue ulemewa basi abo ngojoridi urejeze wandise a 0 yaboze 58 wafunga elimine wandiso a 0 yebo kamjele wa situation hiyo kayetumza raha kamjele wa situation yabongo joka handisa a 0 bof yabongo andiso a 0 la hawla wala quwwata illa billah a 0 ekakufunguze mwezi wa kamili 30 jours successifs ufungu ili utsahe tauba wala la nemrumsha mwezi wa tumbo mtsana lo mtsana tuluma soma si wala mtsana ufungu emwa yadungana 1 2 3 4 30 ukontinue da wasuli 40 jours wasuli 50 jours wasuli 58 hulemewa masalan tu es fatigué on batilemewa tilemewa docteur amba tilemewa tinaushinda tifungu 50 jours za dungana tilemewa tinaushinda docteur amba hulemewa kuna ujofungelewa au maudu huzia kuja fungo siku nzima yabongo dwandise a 0 la hawla wala quwwata illa billahi alazim wandiso a 0 yabongo lindo ubone yabone bona tsina utimiziza mbili zila no balazila sa éliminer tsina utimiziza 2 zila no ze dezabaki bala c'est fini bala banga umwade lazima bolo mwade uleda lao ubone wangaliwo trete kwa mwanadamu lazima Mungu asikuvureha uleda lao ubone urendeje wangalola pitali ubone normal yakaubone urdiwa ndise a 0 1 2 3 umra la nemru mshahi wa halali idi manamba kana mpartager video hauhinji na yuno darasa special une darasa special
uonde yalala mrumshahe wa halali eba yabo yalala na mru wa zina bomtsana mwe Ramadhani eba ungajo kamba eba yafanya zina bomtsana mwe Ramadhani bofu wafanya zina bomasiku zozi ndo ajinga jodo zamba hizo ilo dhambi jindu ajilo kaula la ufunge tu mfanya zina bomasiku ilo dhambi jindu ajilo rajodo lamba le dhambi ilo jindu aji shangara fusarima bomtsana mwetu eba bomru ya parswana mwana mshebo mtsana mwetu muye lala naye fanya zina eba buwe hukuma ya hahige juka mbaji wa Mungu eba buwe hukuma ya hahige juka ujaji hizo eba iwe tauba ya hahige yote watukufu ina mri akamjinge mahayabira na la muhea basa mtu kakwelewa dini avasainu na elewe dini mtu afanya tongozi hizo kakojua abasa na jene tauba yani seza nyumeni bofu yemri azifanya avara tukaujua abasa jana tauba watuka uzijua ujane tauba basa wandise imani ya nyumeni yema hayo kauzifanya kwa kojua vavoto fana jeje mtsordini nifunge no babosa zivirema hayo abasa ino tuandisa nuvo kuna uja wambie eventa yavira ukaufanya hizo abasa ngwanzo nono abasa ivire eventa yavira hiyo udiza yavira waifanya abakwa kojua abasa ino ujane tauba ujane istighfar utubie kwa Mungu usolera kambili za tauba utowe sadaka unike wandu utieni ukana ranza basa izavira zile tikamjinga takojua chakana imani Mungu ni samihi titozirejei tena Mungu ngujo kusamihi wandise nuvo ya wandise nuvo ya maisha ya hako kusoni Mwenyezi Mungu wandise uhayati wa nyumeni wandise maisha nuvo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yonde mane kawo harmale suala hilo ya Ramadhani ino jao mrate ni ukangwendo yafanya njema mrate kadalwa andisokalia bo masiku mwa Ramadhan mrabaki hari mwandongo za batani za Facebook za hatu rizirumie hari mwa dini Facebook ya Ramadhani ritsimone ninga mpibile ndongo ne mporto kwa mwa Ramadhani watukufu za Facebook zanyu ritsimone ninga mtia ndongo za batani ndongo za mswalata na mafoto ya nashe ritsimona ni mwandi sota mafoto ya nashe ya Ramadhani mwandi soti ya ndongo za mswalata na batani na uchafu na wamirani za ukalia huma bisini na hamba zitoza hanyo na uchafu na mkiradhi ikemjeni wa mguo yoma hauno vanu mgu hasahari beshe mesajire lewa imparse mesaji wa komori Mungu ya mnekani Ramadhani nuneke ya imani neke ya mahaba neke ya takwa neke ya uramungu neke ya utawa uchafu neke ya utawa tabiambi wandu watsangamizo wakati waho jumoto zunguli ya nguo wala wasihula wahahula watungo zungula nguo nde mapolo ya heidi wandu warantize taraweha warantize ibada warantize witri warantize some Qur'ani watungo hano siha mswalata na botsi na mabujulio na konferansi na tijide na mkiradhi ikebano vanu Mungu asaribesha ya message relewa neke message Mungu ya relewa bo komoro rereje obo Mungu juu ba Mungu ye uranza Mungu ye na irombi nasi ibanu kamtsona kashini rombi Mungu yakoranza ikamjaona ze sikloni zikure mazenti suhishia mili za wanadamu wafu ikamgwa beka mtihani haba ya la madhambi wandu wafanyao nikamwona kasiona kamjaona ibanu kamjoko shukrani bwa komoro kamjoka helewe message ya Mungu ndi ibanu kamjona kamngungu msikinione ngumwanzoni ngurisikiniyo nguranzo ikamjona sikloni ya rema haiti ukaza nyumba za kurwabwe kamjona ukahata ze batima ziu sikloni iziusu ikamjaona zensi ukaze sikloni za rema ikamjaona Kenya ikamjaona jana Afrika du Sud jana wafu wandu wanga wawenji wafa Afrika du Sud wandu wafa Afrika du Sud pepo ne bahari ne mvua wafu ya mvua ile metanga wandu wafa wandu wafa Kenya wafa Tanzania wafa Mozambiki ikamjaona yomvua basi de mvua yekomori esikolonike jakana mvua yinji ya plus rahana Tanzania ya mvua ya bali wa juzi na jana ya mvua ikayinji rahana ya rema Mozambiki ikamjaona Mozambiki ukawafu wa plus ya 1000 personnes ikamjaona kawafu 1000 personnes plus ya 1000 personnes wafu Mozambiki kamjaona bera harmeka tembo bera ya majielela wandu wafu kamjaona kamgamfikiriza nyumba za toli zile majiela kana ujwa yelela harmazo nyumba za toli zile kamjaona kwa more majibu kwa tsulela
Iban kamjelewe message ya Mungu wakamngu harisikinia Mungu harivoreha Mungu harisikinia yabanga mjelewe message ndi mrejibu Mungu juu mjele waje ikamjone majala ndisohea bala ndisohea mijini ikamjona kamngu hayardaya zia na yandisohea kamna kabarabu majimu kamjaona yandisohea maji ndisohea ramaza nyumba kamjaona iwondo kwa jandi sotawa yamko kajardia zia na maji na bala ndisohea wondo abatayunga he yamko kajardia zia na bala ndisohea yenga mwanzo msikini waje tena yenga mwanzo Mungu ya msikini yanije yenga mwanzo Mwenyezi Mungu mbora yanije majimu yaona tsalanga heyao yandisonjia muone matako tsana remone sanze vite mkwarda azia hada yarejeza kaja hiya mjini atimiza mji yenga mwanzo waje tena yemvuwa ke jazamisa wandu zenyu baza ile la rafa pia yenga mwanzo njitse na yenga mjo kutubia mreje wa Mungu ndi na mrenge message ya Mwenyezi Mungu ikamwelewa watukufunga mtu wa hadithi nzima ya mtume nitimizie nukta yenu mtu wa hadithi nzima ya mtume nitimizie nukta yenu ya he Ramadhani bori njia uke message ya Mungu tsenari Paris ngenjo hamba ezabidi rifanya hadithi ya lawana na mtume sallama fima maanahu lawana nema maanahu au kama qala tumesalamu ngelezo bainama ana waqifun inda almizan mjuni samihi kama unutika uhajaba nanga mangalo telefoni au kaye telefoniyo ye ikra ya hayo imenyeha mpaka ishanje wa ikra ngeishinde ndo yofanya zai darasa normali watudoka problemu alafu imenyeha shatika tibeka mahala na ifanye ye mndu waifanya habari mpaka mra tuwe 2 saa za kamili na 2 saa royo utiba pesa mashashi ngeya shanje ye ikra ili ndo shindane ni kausa ya selfie hangu ya eji iliyofanya normali batina problem wakatoke na do shofe haku wakatoe connection ngejuka normali hama kawaida rado fanya ukaba santujua ni kausa shango na gonsiona nsuoneze virao nso ikausa jahama mru filme wandu walohula shanga mwangalo arma telefoni nroji ndo wona mbabe zijirio ezumyeze mgudo jelar hundeze mwaye kama wabenze mgudo jelar hundeze mwaye rishindiri nibehe telefoni harma wandu waifanyao rishindiri undembeza mwaye ribehe mahala inshallah taala banga mjuao ze tabune maisha kati mangu ngojombo tsorenga desero za kamili ndia shanje kra besho yo muhimu ze darasa ningarondo imani shango juo ngarobo Mwenyezi Mungu abuweze mwa inshallah taala rishindiri rishanje yekra inshallah ile telefoni darasa ndio bina ndondo basi mtume alayhi salatu wasallam ngelezo kana bainama ana waqifun inda almizan mshi hadithi yote Allahu akbar subhanallah tandi so tremble moi je commence de trembler moi j'ai déjà commencé de trembler mnguna risamihe madhambira yafanya harimwaze Ramadhani zavira pia no harimwe meze ya saya vira ikeza vira zibiri Mungu yarisamihi basi wanadamu yarinike imani na rambe amina namwambie amin nonse pia amin amin Allahumma rabbana Mwenyezi Mungu risamihi haina mzima dasi ya parofanya madhambi harimwaze tumu za Ramadhani zavira zila Mungu risamihi bari yafanya haujinga wa hatu riyafanya haujinga wa hatu riyafanya heze nafsi za hatu zari hadaya zari zaini riyafanya ya shetwani haribamba haukana shetwani hafungwa mmozo atumu imazetwani wafungwa ya hizo ndizo nafsi za hatu ndizo zari zaini shawoti shetwani iblisa hizo ndizo nafsi za hatu ziri hadaya ziri nafsi za hatu ziri njia ziri nafsi za hatu ziri swaliti rifanyeze mbi hizo aizo Mwenyezi Mungu ngari utsahau tauba ngarjana we tauba yurisamihi ya rabbal alamin haina mmojar mwasis afanya madhambi mwezi Ramadhani zabira hizo yatsuka ujua afanya ujinga au roho au tini no dunia Mungu usirijua fetu kasi wanadamu siku risamihi wakati uniramba wino basar darasa yinu wandu walo YouTube ban walo Facebook ban wajoko jawa one darasa yinu tena après Facebook au YouTube au imo au WhatsApp Mwenyezi Mungu ajelie ike hotimize darasa heni mzabanu tuishila hotimizi kusahumsamihe madhambi ya yafanya Ramadhani Ramadhani zabira pia na nemeze mirwajo msamihi shahaswa da alamri yafanya mwezatumu ya tukaujua ihatwari mnguri samihi sonti pia rija toba uhaho tubna ilaika ya tawab tubna ilaika ya tawab rija toba uhaho tsena rija toba rijana ya tawba yu rijana istighfaru ya rabbal alamin haina ya parufanya zina mwezatumu zabira rekamtsana rekamasihu haina paromba ndabu mwezatumu haina parukalia mru mwezatumu ya parona mvinyo mwezatumu ya paruvura
handu mwezi wa tumu ya paroransi ya tufunga tumu ya parora fanya dhambi toka ulonsi basi ya tauba de wakati ule Mwenyezi Mungu sonti pia ngaribe hao ohaho ya rabbal alamina wende mwenye ukubalie tauba hemru mwako hurinika ahadi na promesi hurambia ukana inna Allah yaqbalu taubata an ibadi Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ukubalie tauba ya hemru mwahahe inna Allah yaqbalu taubata an ibadi إن الله يقبل التوبة عن عباده إن الله يقبل التوبة عن عباده Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ukubalie tauba na msamaha wa mndu mwahe kahataha Mungu ye ukubali mndu mwahe basi ngarutsahabu Mwenyezi Mungu sonse pia ara watu kokoma baye wabaye makoko wadzadze wa baba majweni wana nashi wana sonse pia ina mraporofanya zambi muzatu ni madhambi yabira mezipia risami herjatoba shaya he ramadhani zabira iyo speciali taubatan nasuha iyo tauba ya kweli rihutsaha urisaidie Mwenyezi Mungu ya ramadhani zijao zinu rizifunge kheri na imani na njema na ibada ya rabbal alamin ujoja uzikubali zetu mwezo ujoja urinika jitihadi ya rabbal alamin rikari maftumu ya furaha na raha dasine zefami ha imani ya rabbal alamin ya ridhal jalali wal ikram Mwenyezi Mungu hurambia ukana nabi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim wajulize owaruma wangu kaminde mwenye msamaha minde mwenye rehma hurudi hurambia ukana ghafiru dhambi wa qabilu tawbi Mwenyezi Mungu ndiye mwenye usamehe madhambi yirudi tena ndiye mwenye ukubali ze tauba basi rjaneze tauba hizo ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin narendele hadithi sheleze minuti tijobe za zihisa baka ziti zinji les minutes c'est pas beaucoup 10 minutes tujobeza zihisa bazi bakinchash le reste 10 minutes basi sanga mwangalio bala ngamono ribakisha na 10 minutes basi lezabaki dakika 10 basi lezabaki watiwa izo mtume alayhi salatu wassalam ngurambioka fabainama ana waqifun inda almizan amba yenswa kiyama ngamnjoji hunrao mahala winji wanadamu ngwabira wenswa kiyama ngwaona uzini mtumkana ngamnjoji parisa wakati ngabi hoso ni mwe balance inda almizan li balance ndo wizan urongo mtume amba yenswa kiyama amnjoji parisa ari mwe mizan e balance tsaila bala ngamonondo ngwabimiwa ngwabimiwa wanadamu ngwabimiwa zenjema neze mtume ngabi karibu ne mizani ngamwangalia mtume alayhi salatu wasallam ndini mtume katsobimiwa mtume katsobenda bala mnono mtume nge mahala ahimi nge karibu ne mizani ahimi bala dina malaika Allahu alamu malaika wontu jua malaika wao maana mtume wasidabu Allahu alamu ngodo jua malaika mtume himi ngwangalio sijiri mtume hama ndini fa idha bishab min ummati wakati ula direct mtume wangu amjoka uona tsiwona mjoka uone siwa mndu shababi jeune tumama umtu baba min ummatu harmu ummati wa hangu mimi sinde wakata Firauna na mtu Musa no sinde banu Israel no sinde kaumu Nuh no do ummati wa hangu mtume Muhammad swafi mtu parmi community mtu harmu ummatu mtume hamba fa idha bishabi min ummati amjoka uone siwa mndu harmu ummatu wangu wala mndu shababi wala mndu mbaba wala mndu mzaze au wala mndu koko Allahu alam reka wala mzaze mtoba mchoka uniswa wantu ndo ndisovira wantu wa ummati wa hangu swafi mtume gudo shangaya gudo jua gudo ambilazo fa idha bishab min ummati mndu harmu ummatu wangu reka mtu babari kama mtu amarika shababi haruhura yujar mndu la habaliwa aruhura vonzi ujwa yujar kujemana yujar mtu aruhura sijua sola gwaje shimaura ushinzwana mndu ya ruhura vonzi mtu umzingaravano ja umzingaravani umvuru tene umvuru umzingaravani ja tene umvuru yujar e malaika wa mvuru vonzi hawaz kwando hawaz sanchos kajavangu hawaz kabatata kiloti walamba kaliso no bangonika ngo hawaz habali wa hawaz devant le monde hosoni mo wandu ndadzola ruhura mbaba wala ruhuru mzazi wala ruhuru mbaba wala ruhuru moto jeune wala ruhuru mwanamshe jeune ruhuru tumengolezo wal malaikatu ne malaika wa Mwenyezi Mungu yadribunahu wandiso rema yimrola wasimrema tu wasimbubu watu yadribunahu ya malaika ngomrema duburan wa wajha malaika wazingara nyendo marto za moro malaika
wa vingi marto za moro marto ngendo zila marto mradi ngorema pa marto simna marto mtiti ngofikiri malaika judo bala marto wa urema msumari wal malaika ya malaika yadribunahu ngomremao marto watimna marto rema msumari jao tata izo marto bomze za urema mawe izo marto za umpua milima izo marto zila bukongo wendowa ngwanzo wa henyumba ngabo mawe mahungo orongoze marto udorema ngojo marto izingaroni dai kakoti mna marto mtitamanda sirko zingaramna marto ngojo kailo jingu la marto ya tribunahu ya malaika ngwaremao ya mndola duburan wa wajha ngomremao hodingoni no uso ze marto mrungure mwaye mengo ili umzi ula kwamba tiji verte tijindobi itiju yambando tiji verte kobrali tijimramba verte contembrali nyede mjua ho shele bazira kukatiza utseha hakutsa ila mtu samika tiza utseha shele bonzo hijua shele mati juntishia ni désolé mais va rigoler un peu mais désolé basi da ila mziula hele dingo ya tiji verte kobrali basi wala verte kobrali wala hodingo ni hula wala verte kobrali awurambe wala verte cobra ajabe se verte cobrali au verte cotobrali nzima hebe sede kele ekati cobrali cotobra muhimu ngabo verte cobrali au verte cotobra ye malaika yadribuna duburan gomrema wole dingo wevunza de shiba dumzwadingo ngo uvunzi wao subhanallah umzwadingo nga uvunzi wao heze marto zile mrungudo remwe umzwadingo vunziwa umzwadingo ngovunziwa umzwadingo ore gala muri yavunzwa emengo angalia mengo ivunziwa yudirio mraro horo ngudo remwa yevunzwa ledingo angalia yemshiuno honja harimwa letenga mtu asukatwa letenga likati ya mdwa ure mahari mumzwadingo bohari ikati ya mdwa maleka ngwa mrema ona kumvunza eshiba ngodungo vunze shiba wevunza bonsari mwale tenga wevunza bo harimwele dingo wevunza bo juu waduburan ngwarditse ne malaiko wasaya ngwadungo kumre mahuson harimwezi fuba zifuba dungo mre marimwezi fuba zemando ili wanambuwe shefuba zinudunga bilo kamrunge mwade yenge na koho wange na pefu ngena katsuka na pefu katsuka na koho adokohola wala katsombela ri chefu bashi nja problemu ngashitsungo vunziwa hanyendo ngatsungoremwe chefu bashi nambula yeziba wanaziba watsala walo harima chefu bangatsungo do nambula wepasulo no uso were mwanyendo uso mrungu tsoremwe dra ledzitso lisankadi habumze ledzitso kaltsungo nja honda lisankadi mrare mwa yembuwa isankadi hayezwa jawo imalaika waridi wavuru waliheza wajutse na waridi warem drua lisankadi hali njia mrashe liridi livuru alirejei drua basi mtu amedini yadribunahu duburan wa wajhan imalaika wala ngojumotsorema emruola no wanduala husoni no dingone na bala waruhoro hasilisi za sheni malaika waruhora bonzi fayaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tumengu jambia idaika jibril fayaqulu ya jibril man hadha bala mtumeka jaramuwe mruraha bala mtumeka tujoka ula wandu harmo ummati wa valera samtumeka jua ukawola mndu wa ho ummati wa haheno mtumawo no wandu ababali wa hashangaya mtume wamba ndo lango tabiao wandu walango harmo souffrance watu wali harmo problem safi mtume nguziso balange karibu ne mizani mtume ngalezi jiri ndo wala bobali ngeda mtume ngujuzi saida hika jibril ya jibril man haula wala mrinji fayaqulu al-amin jibril haula min ummatik wala wandu wa ummati wa ummati muhammad mtume ngujuzi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ma communauté de ka jibril wala wandu wa ummati wa wala waruhura wala nesengendo nezamartazila obira ujumla wala wandu wa ummati wa ummati do ummati wangu mimi mtume muhammad de kujamba wala wandu wa ummati wa mtume kujamba madha fa'alu iwarende iwafaga no zinokusilano bidini intervention bidini shafi wandu wala bidini wasaidie no wandu wala ngwasufra wandu wala wasiwona tabu swa wandu wala ngwasufra ngwaono tabu ngwatabi hao no mtume kujamba lazima intervention lazima nisaidie iwala ndawa ideka jibril kujumwambia mtume eka
utaho Mungu intervention Mungu jokubali ukawede mtume wa sha etika yiribo mtume ekahu hadisi wene mndu ya washitaki uhadisi ze mndu ya washitaki ranzi babese uhungu mjuo bese umwanzani waho bumtume uwo mndu mjuwao etikereka humwambie mndu wo katika nzani shafi owandu wala ni wataisha intervention mtume akabati tabu ya burhani jataishi fa mtume ron inambie bodeka Jibril yashtaka wandu wala rende wala wahibi mapesa ash wahibi ya mndu mbahindu no wahibi ya mndu nyumba mali dhahabu fedha no warenge mndu mrumme no warenge mndu mrumshe no wahibi bange wahibi mfiyo no wala warende kwa jahibi ya mndu ya washitaki ndo ya warende mtume sallama washangaya edeka ngujamba ya Rasulullah haulai جزاء من عصى الله في شهر رمضان يا حبيب الله هؤلاء هذا جزاء من عصى الله في شهر رمضان هذا جزاء من عصى الله في شهر رمضان يا حبيب الله يا رسول الله ينgoju ya washitakuwa ndu wale ngojuzo ndu wala warenda wala wandu watusitehi wa mwezi wa Ramadhan ya Allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا جزاء من عصى الله في رمضان zilande ziliwa za ho wandu wakaufanya madhambi bo mwezi wa tumu ye Ramadhani ijawa mbayo sawa nemezi wahamba ya Ramadhani yote sawa nemezi dhambi yao wahamba yeyo sawa yafanya zina mwezi mrajini afanya mwezi wa tumu yo sawa mwezi wa tumu sari fungu wabo maharibi karja funga garjo ukali ya ride wandu masiwa mjo ukali ya mde wandu mjona mfinyo mwezi wa tumbu masihu mfungu tumbu masihu mne mfinyo mfure bange mjo fanyambi mwezi wa tumbu rekado mtsanga rekado masihu reka mfungu mlinde mfungu mfutura pre mfanye madhambi masihu alafu amba yo sawa madhambi daika Jibril ngombi mtume hadha jazaa'u man asa Allah fi Ramadan zilande ziliwa za hondo wakufanya madhambi mwezi wa tumbu ya washitaki ndo mwezi wa Ramadhani en personne. Situation grave, très compliquée. Et daika Jibril kujamba wala ya washitaki ti mwanadamu bo mtume. Ikangotsa intervention wende mtume. Wende ushafio wandu bo mtume. Wende uto intervention haina ujoku mshafi Mungu jokubali. Yesu Mungu akwambia wala saufa yutika rabbuka fatar. Mungu atsohuvata ukirathi ikawatina intervention Mungu jwasami. Sha ya washitaki ndio mwezi wa Ramadhani ya mwende ujue ya washitaki ndio mwezi mtukufu wa Ramadhani na uende mjeni wa Mungu ya washitaki au ke Ramadhani yo hamba dhaifu rahman na mwishiendo bwatukufu mwezi wa Ramadhani wa upara dhaifu rahman de mjeni wa Mwenyezi Mungu ilo delezna la mwezi wa Ramadhani likupara Ramadhani yo upara ndio upara dhaifu rahman de mjeni wa Ramadhan de mjeni wa Mwenyezi Mungu dhaifu rahman de mjeni wa Mwenyezi Mungu Allahu akbar Mwenyezi Mungu yehumbeha ne kangu mbeho Mwenyezi Mungu yeurongoza mwezi wa Ramadhan kwa mjeni wae mbeha yemwambia enda duniani enda waoneze kabla ba mwezi wa Ramadhan ikaihisa yeureje yuko mbinguni Ramadhan kwenza kwa mwezi yenda hatowaze formalite hatowaze izo yaona
kumjeni yo hama mndu kumkana baraka mwele wenro esheler jo timize hadithi waranja timize hadithi banga bo hatwa ngabo diri hapo tselia ngabo rugo diri hapo Mwenyezi Mungu anasamehe sonse pia nambi amin sarjane tauba basi bamungude mwinu samehe sonse pia haina mraporofanya madhambi zetu muzabira ya rabbal alamin sarjane tauba basi ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu samehe bakataka ujua hauye karika ujua shande zero huza hatu zere swaliti wakaujua de zero huzi wa swaliti shetwa de zero hone zinafusi watu kaujua do ujinga iso orisame sonse pia amin haina mzima de saporo zifanya ngaromba Mwenyezi Mungu ka etu mwinu rifunge khair ili ribaye zabira rifunge ha imani na takwa ili rizime zila zabira Mwenyezi Mungu anambia mu Qur'an watibi alhasanata sayyata mhuha Mtume sallallahu alayhi wasallam watibi alhasanata sayyata mhuha fanya njema zijezi zimezembizila Mtume harambia zo bahi Mungu anambia mu Qur'ani ani utena harima sura ya satena aizo Mwenyezi Mungu jalia etumwinu rifunge ha imani na mahaba na khair rivangue madhambi ya biraisi ya rabbal alamin ya Allah ya Allah yomna example mtitini unika watukufu imna example damu imna example anzoni unike imna example mtitini ili njo utimizie darasa njo utimizie hadithi manaza dakika katizenji zibaki 5 à 6 minutes 5 à 6 example ngawena mjeni mwanzani wa nyuka Faransa wazima nyuka Maore wazima nyuka La Réunion wazima nyuka Dubai nyufanya hazi wazima nyulala wazima ngamfanyo hazi wazima mjeni se visit mjeni wa wayuenshiwe na mahala alafu mjeni wala yakusaidia ndongo zinji mjeni wala husaidia nyumba wala lao mjeni wala ndiye ufangile mbeza mapapie zao mwana ni Holland akasababu hundemeza mapapie mwana ni Holland ya usaidia embahindu wakati wa karma sufra sede usaidia mjeni wako konga wedawe na yenga miashio alafu mru wala ngwendo mjeni ohayo example ngusonga zija wedo nzuwani ngwendo mwali ngwendo mahala ngwendo Maori example alafu wala mjeni wako kwa Ramadhani yangu dhaifu Rahman de mjeni wa Mungu alafu example sisi wanadamu ngawena mjeni ngombeo alafu uparo hanyo ngwambio hanyo bomza ngamchilwani mjeni na yangu joba koda kwa niko mwezi wa kamili bomzaze bomwana maha ngamchilwani mjeni ngujoja yabaki emwa hoda honiko Allahu akbar ngujoja baki emwa hoda honi bomzaze boko ingo juola mri yako nisaidie mbeza situation nguna mbariki mjaseka basi ngujo yiko ngujo yiko na ngujo ko baki ho mwezi na mlekeze nyumba hoda honi bai mjeni wangu ngujo yiko ani kwambia mzazi hao wakade akakusaidia meshao dia kusaidia mbeza situation yao dia kusaidia mbahazi ufanyao bumta ngonemba nyumba yona kaiwaha ilande ze rahma za Mungu yanika thumma baada yapo mwana mawende ansaidie mapesa mwana mawende ansashemba hazina kaundema pesa yao mwana mawende anifangilia ngujo yiko bomzaze na mwangalie mjena ngundro na mtukuze mjena wangu bomzaze mtini patsaibu bomzaze babo mtu mwana mawakweli ya kuangalia wodi mwana mshu wangu mjini huna kuangalia uanga si Marseille ufanja uanga si Paris yani kwambio hanyu ngojulwa ni mjeni yawe mjeni wala bumze yabo hanyu ngwafanyo tous les possibilités même ngwajoka upara ngoprewa pare mwana hao yawahemba nyumba mwana hao do Faransa uwere yo sayro wa hulumbendwali uwere yo yevero wa hulumbendwali yuangalio etoma hao ngebo mguju thumma banda yabo de mwana de mjuu au mtaza hao do Faransa yawambio kenjenangu tuo mumrenge bangu jafanye mwezi daraje huno katsina bahano itotsi ndo daho nini hwajulanda yabule daho ngalilekeza umba shambro nzima kalekeza shambro njema walekeza godoro wandu wendi wapara walekeza wahudusha hula 19 yani wandu timtabishe yatsirongozwa nayi mjeni wala ngurongozo wandu alafu tiba wengodo para tseda wale uzis yabo mjeni ngeje atmakine yabo mashalo mjeni honge bano ngurondo ani ngodo para yewe mtsimrongoze nayi mtsimtabishe mtsifanye chapna basi wala mjeni kasatimizi emwa harejei lazima mjeni haja ngujorejei harejei wala mwana nyaulo Faransa wala mwanzani wa ulo Faransa mwanzani wala hubi ngujo ya unike ze formation ezala wana eya urenga rondo ngujo yambe hoda honi mkaje koko wala mrumwe makoko koko wala mrumwe ma akaudonika hata
beshwatsi la lehuja yabo huli yabo kujala yabo gaweje amtata ula mtu mwema mtata ula mwema mashaallah hata doni kama pesa jao mapesa doni ambio kenda kule credit hata doni uzisi yabo ngawe namba interneti akutsina henda ta telefoni menye ka henda ntsasha credit ntsasha telefoni mtata ula mtu mwema ya mwana maho hini wakata doni razijavu yani rajabu enda pasijavu haji mashaallah mwana maho la mtu wa khairi basi ngalawe wena mna ujiliwa ngalina mna ujiliwa wa mjeni wako ya henda ya rengo andro hanyu ya stahilo yani kwa utukufu yani kwa daraja yani kwa wewe ina mna ujiliwa ngalina mna kujiliwa ya roho mashallah alhamdulillah wada kwa jani pasha angalina mna ujutabia ikaula mjeni wako hajangu kwambio usikitifu mjeni wako da mwanadamu amtuambia ujeni wewe Ramadhani bana mrengo example kwa Ramadhani weide mjene wa Mungu yakobe ha duniani ya jiari wone rimrenge nro au rimrenge naye ya dare jo hamgenda mbizo yaona Allahu akbar bofu karjaka hele wale swala hilo basi namlele usuku leo watu wengi kwa jako hadisi Jesus swear wallahi mjusubutinu zise wandam ngabwende jambo bofu minja kwa hadisi mamjo Ramadhani mjeni wa Mungu shamenja kwa kabanu ye urongoziwa habewa yajia baki yarengeze formation yardia reje yende ambiye Mungu ya do presente fulani hanstay fulani kajanstay fulana fanjao menja ka ujoyo certificate kama ndungu tsofunga basi agenda ya liwe nswakia no holy when nswakia ma c'est autre chose ye mjeni wa Mungu ye mission c'est autre chose ze ajiri izo zirwaji no ze thawabu zao izo zirwaji yemjeni uwo mrwaji kamisuri wenje ngoja bofu minja ka ujua yaswala metsifikira kwa mtu ofunga tumu basi njena ali wanja kwa kaba ni yemjeni munguye humrongoza hambeha hajatsena hardi harejeyo njajo kaba ni hii tumu hii Ramadhani urdi tsene nda durongwa ebanu we urongo banu Ramadhani urongo yebani urongo ebani yoti usiku no uwo mjeni banu haja umwe urongo swafi yo kahama mndu mwanada murongo hamada yika urongo henda rongo hamgudwa adoto waza formation aisu angalie kimjeni wao subhanallah alazim hajangu hutolo mahoza kamtaza hola moyi angalie namna kutabia mtazangu namna kaunangalia kahunrenga atamba chai mdobi wala moyi harende namna kahunrenga kahuntrete yakahunide yakahunifanya nayi yakahuntrete nayi yakahunifanyila nayi yakahunitsimba kufuru namna angalie namna ukukaya imagine namna wawe kusante bomzai unifanye mjena hangu bomwana mshoha besho haupara banunga mira problem lawe urende mna ubeshe mjena hangu na tena na upara ava na kuavertise na kwambia hizo ndio wanifanywa nipata aibu mwana mama naambia ka wende unikemba nyumba wende unangalio wende nikemba hazi wende atsongeza ndio na ubesha le garlila wende atsongeza nenda hata na parsa garna ubeshaya uja kumrenge naye humtirete naye kutuna koni angalina mnokuka angalabu watukufu ilinjwa hendela ya hadithi sheleze minuiti ya Ramadhani ikayendo ha Mungu yendenge toa ze formation yendo ya toa de mjini wa Mungu yendo atoe ze formation ka mzazi fulani akaunistehi mashallah kusoma Qur'ani hawinji mashaallah mzazi wao akaushila darasa nyenga kuvulika madarasa kuvukilia jao mzazi wao mashallah sadaka akatoa sadaka mzazi wao mashaallah ye mndu wa khairi mashaallah mzazi wao mashallah ndongo zaude ya mndu hazitawa mzazi wao ndongo za mvinyo hatawa mashallah mzazi wao yani hawi mbaba wao Ramadhani kidogo toshahidi mashallah Mwenyezi Mungu hunibe duniani mide mjeni wao tsendeti ja mbaba fulani mashallah akaja shanga mrutuo katotoni stay stay mjeni wa Mungu Ramadhani ngambia mru fulani kajaniste stay ukawende mjeni wa Mwenyezi Mungu kajaniste afanya akaunwa mvinyo mwezi wa tumu ende akaunitsimbia kufuru akaujeni kalanti zabo yenwa mvinyo jao tsakahumona ngalia kile situation Ramadhani kidogo tu yani ngendo ambie Mungu kwa Ramadhani sange homu mbingu ngendo ambie Mungu za formaso fulani akaja kuniste hata tunona mama fiti habari misa wanemezila wesawa nemezi anambia kari dhambi tsende dunia nenda mbari dhambi emezi pia sawa jo fari dhambi ende anikalanti zabo mimi jeni wa Ramadhani hakuna mvinyo na mimi naona ja akavura bange na mimi naona akafanya zina ja na mimi naona sadaka nti kutofanya zina na mimi ngapi hapo ndio mwezi wa Ramadhani ukabo
mide mjeni wao Mwenyezi Mungu tiwa na hatojani kana tiza ufanya zina wambandrabo darasa kaja kaishilia walama waendo jumuudi ya wandu na ukalia wandu basi dizo nifanyilia yani angalie rapor nziro hiyo ya kwa mbinguni ne yaibeha tsimwana damu hamandani ya udawe yaibeha tsidaika yaibeha tsimbe malaika yaibeha nde mjeni special wa Mwenyezi Mungu ya mbeha duniani wambwa dhaifu rahman de mjeni wa Mungu yehambwa shahru ramadan ndio mwezi wa Ramadhan ndio mwezi Mungu ya utsungua yakaubehe Qur'an ya Qur'an adu tubehe mwezi mraji no haizubiso mwezi wa Ramadhan Mwenyezi Mungu hatsuhuo mwezi huo aizo basi na rejwari mwe hadithi sheleze minuiti na rejei ogharimwa ya hadithi esheleze minuiti basi bakisha na kat minuiti ile resta kat minuiti ile zabaki eshele telefoni babu ngo junge ju hisatsi hali yawe baterenge joka uhisatsi hali yawe eshele kaizia mratu babu funge begewa awe hisa ye bateringa mjua shaminsuo na ye bateren namna iliyo haukai kasatsi lekeza ikra mjodoka usajawa fo mjofanye ye selfie mjodowa na nejuke bateringe hisawa uketsugisa ili nifanye mbanongo shaba haranzira nje changer ndini nsuo na nsuje bateri bakidaka ngabi amdo jwantie alafu yo afisho kama mdo jwani tie charger ndo charger au ye telefoni chauffe ntina ujwanti aizo ntina ujwanti ye charger ne darasa henda shanti na ujwa basa marabu Mwenyezi Mungu ni hunda zema ye kama kwabenze nsuzino haraka ni zema ye ni shindeni changer ye ekra ya he telefoni yivira sawe darasa Facebook ya he edge bayinu yubitsa image njema mtwanza ndo Mwenyezi ndo atibenu bitsa image njema aizo wana jilero hunda zema ye ni changer ekra hiyo inshallah taala aizo narendele basi wala mwezi wa Ramadhan wala daika Jibril kama shele hula rakai hadithi la ritimize shele wala ranja mwambia ni zabidiri fanyesi wa Komoro harmaleka falajire no wandu wakoza no wandu za wajiria neze nyumba za menyeha yerifanyi izo ranja mwambia yo nukta ranja wasuliho shaza minutinga zondo za hisa bese karna kai wa hileo ampaka maudu da burujuja rendele i darasa tena shana ritimize Kiswahili bana ngamo shelo banu rakaya bakumtoshele ewe shelo na tapela la rmoje m nsuwa na ndo mzingara telefoni ni wona ewe shelo na tape bala ewe shelo na tape gm deja ngamo mwana ndo tape bleu ne rouge bismillah ewe shelo na tape ya bismillah ngamo shelo mala rakaya wala daika Jibril mtume alayhi salam abiya wala mndu wala ya rohura ne lebalila hauzi wala mndu hindrini wala mndu wala wandu ummati wao e warendeje ikanza intervention mtume wala ya washitaki ndio mwezi wa Ramadhani yawe kangwanzo intervention mtume ngujo kubali deja ngabona ndo sapie bala gm mwana ndo sapie mashallah gm mashallah ayuzo mbona ikaya ngwanzo intervention ngujo kubalisha yetsikireka hurongozaye mwanzani bawode mjeni wa Mungu dia washitaki basi kama mtume haisha lesu alail kama mtume haisha lesu alail ukaia washitaki ndo mwezi wa Ramadhan watu kaustahi Ramadhan watu kahistahi wifanye mzaha watu na maila ndo ya mafiti basi mtume ngujamba ya Jibril ya shitakuwa ndo ndo mwezi wa Ramadhan ujamba na mtume ngujamba basi mtunje deba urende mtunje deba mtume kutamba ndini ya Jibril ntsina unje deba bomtu ntsina unje deba ntsina usubuti amjona haya amjona aibu kwa hima contre adversaire ni wanene Ramadhani anana amjona aibu c'est la honte c'est sûr dire wallahi c'est très dur wallahi aterohangu tremble na bali mwanadamu ikahaji komea hamaruha bala imani ngawena ikawisha ndongo za dini kwamba ibofu ya konga midash basa bunga wena imani ini sawa shandongo joba ufu siparozifanye babo abunga wena imani haukerwa kwa sante ko fanya naye yorwa kwa deja isaikuba ukafanya naye alafu ndongo zihutushe yabo yo dalili kanga wena imani yo dalili ka kweli ngawena tauba ya kweli dalili ka kweli ngwanzo mungu usame bahi mungu usame ranzi wawe hujikome hamba bufu abunga miharu hadanji bufu yonrongo yobo ngami muhara bofu bahabo yo dalili kanga wena imani sheutsina imani yetu ambaye tuwotsindame yutsina imani amba wofulane hazahe unamvinyo kumwezi wa Tumu yahamba wofulane hazahe zina kumwezi wa Tumu bofu wofulane basaba kutsina imani abora hakuja tushia shekanga wena imani umresha mbona mala mraka urongozwa yeye wallahi mru santa ma mraba besabo fundi ngunrongozo hamavala ngoro besabo ngawena imani kweli yabo kweli ngawena imani abora kwa kutsafi ngawena imani ikamba akufundi ngunrongozo hamaze ndongozo ngatsukuni fumbua alafu basi ranzi leo tunazifanya basi Mungu nsame basi tijana toba basi abo kweli ngawena imani Allahu akbar basi Mungu tusame
basi mtume ngujamba ya Jibril ya Jibril ya Jibril ya Jibril hohimani dafi mtu na wongushinda no mwezi wa Ramadhani ya mjeni wa Mungu iyo nziro mtume ngujamba iyo nziro Sofi iyo nziro hohima ni defande ashe iyo hambo mru ngena madhambi basi ni mdefande yabo mru parona mvinyo basi ni mdefande yabo ula paromba ndabu ni mdefande wamblo ka ula fanya zina ni mdefande yamblo ula towaro ni mdefande mtume yabo mru fanya madhambi mwanade mfanya madhambi sheka ya washitaki ndi mjeni wa Mwenyezi Mungu ikaya washitaki ndo mwezi wa Ramadhani ya mjoka hambia Ramadhani ndi ya mjoka hambia Mwenyezi Mungu kana ngami kontrol yando ndi mjeni wahe nani mtume yani milo Mungu ni mwambie ka wanoyo njakubali ya washitaki nziravi ya washitaki njakubali ya mjoka hibana mbindwani ni debate na ndo amjoka debate kontrol yando ndo mwezi wa Ramadhani basi daika Jibril ngujamba ya Rasulullah ya westia suya wandu wala ngujukufanya na wala wandu wa ummati wa unango harma danger ngo harma situation grave washtaki wana mwezi wa Ramadhani rahane jajibu bof emri ya parozifana jatubia basi abaz Mungu msame abokana wona lebailo izo Mungu mwezi rahma samu Allahu akbar mtu yakufanya madhambi ya harma zetu mubufundika ko jua au kamjinga au tini afasa ino aelewa dini imani njia aba haja na tauba ya Mungu jenda yaone swali bailo abokana wane swali bailo ewa naona ikastobia basa aba hamba bo Mwenyezi Mungu amshukuru bo Mungu abuwanibeshe ya mwanadamu yajaneshe lezindrongo zanitushe roho za lamma na zifanya mahaminji na tukaujua aba hayubu Mungu tijana tauba nsamihi bo Mwenyezi Mungu basi Mungu tusamehe wallahi lazim zabarindi kumgudi habari kwa Qur'an harinikamiyati Mwenyezi Mungu hamba qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim waambie bo mtume Qur'an ngaliza wandu wajizulumu nafsi zao wafanya dhambi hizo pia wakufuru dhambi hizo pia wakati mria sheleziziwa yaunda mwanadamu yamwambia Mungu yamniketa ufikile yashinda kwambia basi kaamba ngo tubio mkaba yabo Mungu josame inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Mwenyezi Mungu ndiye mwenye usamehe madhambi kujo kusamehe ranzi husahu janatoba hukubali hurekonesa ukofanya naye hurekonesa ukofanya naye hurekonesa ukakuja fanyando hurekonesa ukati njema hurekonesa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Mwenyezi Mungu ndiye mwenye usamehe madhambi yonsi pia inna Allah ghafurur rahim Mwenyezi Mungu ndiye mwenye usamehe madhambi pia inna huwal ghafurur rahim aizo ya mwanadamu ibidia sante ya shukuru Mwenyezi Mungu watukufu daika Jibril ngujuzi samtu wakati bakisha na 2 minutes il reste 2 minutes 2 minutes bas izani bakia bano 2 minutes bakisha na dakika 2 bas 2 minutes bas dezabaki watukufu daika Jibril ngujuzi mtu yabo situation yoje wando wala ngojo kufanya situation kejiko kaje rahani jajibu le swali la mtu melo na mwanzo ni mwambie nimeandongo mzima mtiti Imam Shafi'i rahimahullah wa imamu haramema imamu wane Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa wando wakaura Mungu wakahanzi